हेलो फ्रेंड्स गोटे नुआ वीडियो रे समस्त को स्वागत करुच्ची। तो फाइनाली आमर ओडिशा गवर्नमेंट तरफ जो 4219 ओडिशा पुलिस रो कांस्टेबल वैकेंसी आसवाक जाऊला जोटा डायरेक्ट रिक्रुटमेंट आपंकर हम तार फुल डिटेल्स मुझे आसी सारी आप नहीं सहित कौ कौ डिस्ट्रिक्ट रे केते केते वैकेंसी अच्छी माने प्रति डिस्ट्रिक्ट रे आपण मैंने केते वैकेंसी पाइबे ताहा जानिबा कौन एलिजिबिलिटी रही क्यों मैंने अप्लाई करेंगे माने फुल डिटेल्स आप वीडियो रे जानिबे। या पूर्व ये गोटे वीडियो देखी दिंतु टोटाल आपन को आउ किछि देखिया पड़ोनी। ता सहित देखंतु ये जो लेटर टी आसी 24/10/2025 माने पहर दिन एटा आसी जोटा कि गवर्नमेंट तरफ एटा कन्फर्म हो सारी कि ये वैकेंसी आसवाक जाऊँगी। आप तो प्रथम मुझे देखई दूसरी जे प्रति डिस्ट्रिक्ट रे केते कौन वैकेंसी रही डिटेल्स रे कथा आपण मैंने ये देखिपे आमर अनुगुल रही अनुगुल टोटाल आपर माने जदि 20% डिडक्शन करके टोटाल 93टी आपंकर वैकेंसी आसो 93 अर्थात तामान नुह जे टोटाल 93 निश्चित अधिक आसो किंतु मिनिमम 93टी माने 93 ରୁ 55 कि 100 भितर आसीपे। सेमती बालेश्वर जो देखा आपंकर 122 अर्थात सेमती 20% डिडक्शन कराई माने 122 ରୁ 125 30 भितर आसीपे। बरगढ़ देखा सेमती 78टी आसो सेमती ब्रह्मपुर देखु 116टी आसो आम भद्रक रे देखंतु 137टी आसो वैकेंसी तापर बलांगीर देखंतु 114टी आसो। आउ जदि यही पीडीएफ टी पाया चाहते ताले आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करनियंतु आपण निजर डिस्ट्रिक्ट रे मध्य सब डिटेल्स जानि परिबे केते कौन वैकेंसी रही आउ केते पोस्ट टोटाल अच्छी केते एबे प्रेजेंट रे अछंती केते वैकेंसी ताको मध्य आपनको देखेबे व्यस्त होंतुनी। बौद्ध रे देखंतु 53टी टोटाल वैकेंसी अच्छी कांस्टेबल सेमती कटक रे अच्छी 179टी देवगढ़ रे 56टी ढेंकानाल रे 92टी गजपति रे 64टी आपण माने निज डिस्ट्रिक्ट रे बाछि नेबे एवं सेही अनुसार आपण प्रिपरेशन मध्य करिवे। गंजाम रे 160 सेमती जगतसिंहपुर जाजपुर मध्य आपण एठी देखि परिबे बुझि परछंती। और जदि आपन को एठी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड देखेबे देखंतु झारसुगुड़ा रे अछि आपनकर 82टी वैकेंसी आसीबो कलाहांडी रे 78 कहूँ माने नुह जे 78 मिनिमम 78 रु 2-3टा कि 5टा पोस्ट एक्सट्रा मिस होथिबे माने 78 रु 80-85 भितर आपनकर एठी पोस्ट आसीबो। सेमती कंधमाल 106 केन्द्रापड़ा रे 98 माने 98 रु 100 भितर बुझी परछंती। सेमती केवंझर रे 167टी आउ वीडियोटा को निश्चित निजर सांग मान पाखु शेयर करके जणाई दियंतु बुझी परछंती काहेकि एटा बहुत बढ़िया वैकेंसी ता सहित आपनकर +2 पास मध्य एथिरे मागुची सेथि पई समस्त पठाई देबे। खोर्धार मध्य 147टी कोरापुट रे 174टी मालकानगिरी देखंतु 88टी वैकेंसी मयूरभंज रे 188टी नवरंगपुर नयागढ़ नुआपड़ा एटा मध्य आपण देखि नेबे। जदि आपनकर किछि डाउट रहउची कहली टेलीग्राम चैनल जॉइन करनेबे लिंक डिस्क्रिप्शन ले अछि बुझि परछंती। ता सहित जदि आम देखा आम पुरी रे केतोटी देखंतु 147टी आसीबो 147 अर्थात 147 होची मिनिमम 147 रु 150-55 भितर आसीबो। रायगढ़ रे 108टा संबलपुर रे 106टा सॉरी राउरकेला रे 106टा संबलपुर रे 198 रु 200 भितर आसीबो। या परे मध्य आमे डिटेल्स रे बुझिबा एलिजिबिलिटी हाइट टेस्ट फिजिकल कोन केमते एग्जाम हो सब बुझेबी आपण व्यस्त होंतनी गोटे वीडियो खाली देखि दियंतु आराम से सब किछि जानि परिबे हैला। आउ निश्चित देखंतु मु आपन को देखुची केते कोन वैकेंसी केते कोन पोस्ट रहे मध्य एटा देखंतु एटा होची हमरो फुल लिस्ट माने टोटल केते स्ट्रेंथ आपनकर अछि देखंतु अनुगुल ले टोटल 410 एठी देखैछि यूआर रे एससीबीसी रे 92टी एससी रे 133टी एसटी रे 184टी हला। आउ एटा मध्य पाया पे हम टेलीग्राम चैनल जॉइन करने में सब डिटेल्स रे पाई जे तो छोटा छोटा तो आपन देखै हेबो एठी भल से आपन निजे जूम करी देखि परिबे। टोटल देखंतु 819 टा आपनकर स्ट्रेंथ रहउची अनुगुल ले 703 टी आपनकर एबे अछंती वैकेंसी सेति पय आउ 116 टी बळेला। सेमती आपन निज डिस्ट्रिक्ट देखि नेबे टोटल केते समानकर पोस्ट एबे केते जॉब रे अछंती आउ एठी देखिबे केते वैकेंसी अछंती बुझि परछंती। तो सब डिस्ट्रिक्ट एठी देखेबा आपन को समय नष्ट होबो तो निजे टेलीग्राम चैनल जॉइन करिवे आप निज डिस्ट्रिक्ट रे मध्य चेक करि परिबे। ता सहित एठी देखंतु आपनकर स्केल ऑफ पे आपन को सैलरी एठी केते मिलबो म आपन को देखै दोछि। तो एटा हमर जो रहिछि स्केल पे यार 21700 रु आरंभ है कि 69100 माने कहबा गले लेवल 5 रे एठी आपनकर अछि। आउ एटा होची 2023 रो पीडीएफ मु आपन को एथिरे देखौ छला। आउ रूल मध्य चेंज हेनी जोटा आपन लेटर रे पढिले ना पूर्व थर जेमिति भी एग्जाम हेतला कांस्टेबल एथर भी सेमति होबो सेमति ही सिचुएशन रहिछि। एज देखंतु एथर हमर 18 रु 26 रहिछि
ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ତା ସହିତ ଏଟା ହେଲା ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା SC ST OBC କିମ୍ବା ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ 5 ବର୍ଷ ମାନେ 18ରୁ 31 ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18ରୁ 26 ବର୍ଷ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଜାଣିପାରିଲେ, ସାଲାରୀ ବି ଜାଣିଲେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ମାତ୍ର ଯଦି +2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବେ ମାନେ 12th ପାସ୍ କରିଥିବେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବା ଦରକାର ହେଲା, ଏସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା 10th ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 12th ବା +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେବ। ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି NCC, ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଜବ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡିଫେନ୍ସ ଜବ୍ ବା ପୋଲିସରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ ରିଜର୍ଭେସନ୍। ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେତିକି NCCରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼୍ରେ ଥିବେ ସେସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଏବେଠୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଜବ୍ରେ ଏଟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଜଣାଯିବ। ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, ଆନେକ୍ସର A ଅଛି, Aକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ରିଟେନ୍ ହେବ, ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ 3ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଶେଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିକି ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କେତେ କ'ଣ ରହିବ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା UI SCBC ମେନ୍ର ହାଇଟ୍ ରହିବ 168 ସେମି, ୱେଟ୍ 55 kg। ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ କରିବା 84 ସେମି ହେବା ଦରକାର, ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ରେ 79 ସେମି ହେବା ଦରକାର। ସେମିତି UR SCBC ଓମେନ୍ ଥିଲେ 158 ସେମି, ଆଉ ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 47.5 kg। ଆଉ ଚେଷ୍ଟ ଏଠି ମପା ଯାଉନି କାହିଁକିନା ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ସେଇଟା ମପା ଯାଇନଥାଏ ହେଲା। ତ SC ST ମେନ୍ ସେମିତି 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର 50 kg। ସେମିତି ଆପଣ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ ନନ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। SC ST ଓମେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ এই PDF ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ରନିଂ ଆଉ ମେନ୍ ଓମେନ୍ ଏସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲାଉଡ୍ 5 ମାର୍କ ଫର୍ ହେଭି ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍, 3 ମାର୍କ ଫର୍ ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍। ହେଭି ମୋଟର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ହେଲା ତାକୁ ହିଁ ଚଲାଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ 5 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଯେମିତିକି ସ୍କୁଟି, ବାଇକ୍ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କର ହେବ। NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ଏତିକି ମାର୍କର ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ www.odishapolice.gov.in ନହେଲେ opssb.nic.in, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେବ। ତାପରେ ଯେମିତି କହିଲି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟରେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିନି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗେ ଜଣେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।